विन्संट आतां अजय खोलकर जो तुमकां हें करपाक येयला हेल्प करपाक येयला तर तेणें तुमकां आतां जायतें कितें सांगलां आसतलें तर तेणें तुमकां एग्जॅक्ट कितें म्हणून सांगलां. तेणें आमकां सांगलें तो सरपंच कितल्यो फोटी मारता तो सांगता आपूण फकत सायनी मारूं ना पूण तेणें आमकां कितलीं सॅक्शनां सांगलीं तितून कितलो पावर सरपंचा खातीर तेणें आतांच सांगलां तुमकां सगळ्यांक हो कसलो फोटींग सरपंच तो पळय सारको आपूण फकत सायनी मारपाक आहा म्हणटा मॅरेज सर्टिफिकेटाचेर आनी ते कितें बारीक बारीक कितें येता पळय तेचेर सरपंच घालता सेक्रेटरीन आमकां आतां परवां 11 o'clock आपयलां 2 पाटी जालें काय फोनार पळय मागीर म्हणलें सॅटर्डे मागीर तो आमकां कॅट करचें म्हणलें ना म्हणून लागलो 11 o'clock यो मॉर्निंग आतां काल तेका आमी थिंगा गेल्ले पळय तेन्ना सांगलां ताणें आमकां सो आतां 11 o'clock वयतले पळय तेन्ना ताका हें सगळें सांगतलें बाबा सरपंच सांगता आपणाक कसलें रायट ना मागीर सेक्रेटरीकूय पळोवपा जाय तो हेजेर लडटा जाल्यार ती एक गेम जाल्ली आहा हो तेजेर लडटा तो तेजेर लडटा कित्याक पूण हेंचें आहा ताका लागून हें सारकें बॅकअप करता हेका बिल्डराक. तुमी म्हणटा कितें बिल्डराक सेव करता. हय बिल्डराक सेव करता इतलो मोग जालो ताका बिल्डरान मोगूय जावपाक कितें पूण आसतलें न्हू. तुमी तेन्ना पळय सरपंचाक मेळोंक गेले तेन्ना तुमी RTI मागता म्हणून सांगलेलें की इन्स्पेक्शन जालां काय ना म्हणून TCB कडेन तर तुमी तें घालां RTI घालना. हय RTI घातल्या पूण हय पूण आमकांय दिसता सारक्यो आमकां इतली नॉन नासली ते अजय बाबान आमकां कांय सांगलें TCB तेंच्यांनी घातला TCB घातला तेका आजून टायम आहा. हय तर तें 30 days आसता तेका. तेका टायम आहा. ना जें तें TCBन दिसा कॅन्सल केल्लें तें आमकांय सारकें खबर ना. तें कॅन्सील न्हू तें पळय इन्स्पेक्शनाची तुमी म्हणलेलें पळय रिपोर्ट मागला न्हू. ओके तर आतां तुमकां इकरांक आपयला म्हणलें सॅटर्डे आतां तो आपल्याची सायड एक्सप्लेन करपाक आपयला. ना ताका विचारूंक आमकां ताका नोटीस येयल्ली 15 तारीख 18 तारीख सो ताणें आमकां कित्याक सांगना इंटिमेट कित्याक करूंक ना. हय ताणें थिंगा सेक्रेटरीचें नांव आहा आनी स्लॅश सरपंचूय आहा सो सरपंच काडटा आनी आतां सेक्रेटरी घालता सेक्रेटरीन तुमकां सांगूंक जाय आसलें म्हणटा हांवें म्हणलें तुजें नांव आहा न्हू थिंगा तूं कित्याक सांगना आतां आमी सेक्रेटरी कडेन विचारतले बाबा तुवें आपणाक कित्याक सांगना मागीर तो काडून तें सरपंचाचें घालें तेच हांव म्हणटा तुका. तर आतां अजयान जें तुमकां सांगलें तितून तुमकां पडटा की सरपंचाक कितले पावर आहा ते. हय ताणें आमकां सांगलें न्हू कितले पावर आहा ते तेच्यान केन्नाय येवन हिंगा इन्स्पेक्शन करूंक जाता ताणें सांगलां तें बरें म्हणे बट तो पयलीं खोटींगपणां उलयता ते आपणाक कसलेंच रायट ना म्हणटा पळय. तो तुमची जुलयाची म्हाका दिसता आतां ग्रामसभा कितें आसतली ह्या म्हयन्यान नाजाल्यार फुडल्या म्हयन्यान तर त्या टायमार मागीर तुमी हो विशय घेवन ग्रामसभेक हय वयता. ऑफकोर्स हो विशय न्हू आनी आमचे खूब विशय आहा ते आमी थिंगा घालतले आख्खे कोल्लूमचे विशय. आनी एक मुद्दो आहा तितून तो म्हटल्यार की जे TCB लायसन्स दिला हे फर्स्टूच पॉयंट आहा सेकंड पॉयंट आहा की एनी डिस्क्रिपन्सीज ऑर कितें म्हटल्यार एनी रॉंग इन्फॉर्मेशन जे कितें बिल्डरान दिला इन्क्लुडींग प्लॅनाचेर कितें रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला जाल्यार TCB डायरेक्ट ते रिवोक करपाक रायट आहा. म्हटल्यार जे आतां लोक सांगता 6 मीटर रोड ना म्हण थंयसर आनी तेणी अप्रूव्ड प्लॅनान सांगलें एक्जिस्टींग 60 मीटर रोड आसा म्हणून सो हितून कळटा न्हू की मिसरिप्रेझेंटेशन आनी फ्रॉड तेंची इन्फॉर्मेशन दिला म्हणून असलेच आमी पळयला तुमी बाकीचे विलेजींनी आमी अशे प्रोजेक्ट आडयला आनी स्टॉप नोटीसय काडलेले आसा सो तेच तेंकां एडवायज केल्ले सेम प्रोविजन जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जर पंचायतीन इश्यू केला जाल्यार ते लायसन्सान प्रोविजन घालता जर एप्रूव्ड प्लॅनान जर कितें गडबड आसा नाजाल्यार कितें तर रॉंग आसा जाल्यार पंचायतीक रायट आसा कोणाक पंचायती म्हणल्यार कोण सरपंच बाकीच्या मेंबर सेक्रेटरी न्हू हां तांकां रायट आसा रिवोक करपाक. सो हें सरपंचान लक्षान दवरपाचें आनी लायसन्स दिला काय ना ते आमी शेनवारा तेंच्यांनी सांगलां ते विचारतले सरपंचकूय मेळटले सेक्रेटरीकूय मेळटले दोगूय एकामेकाचेर घालता सो आमी तेगे फूल तेंचेर लक्ष आसा ग्रामसभेचेर आमचेर लक्ष आसा आनी हेवूय आमी लक्ष धरतले. कोर्लीमची ग्रामसभा पयलीं बाकीचे आमचे विलेजस ते सायडीतले वाड्यातले आमकां एप्रोच जाल्ले की ग्रामसभा टायमार घेयना म्हणून आनी तुमकां खबर आसा सेक्शन 6 सेक्शन 5 कितें म्हणटा एप्रिलाची ग्रामसभा एप्रिलान घेवपाक जाय जुलयाची ग्रामसभा जुलयान घेवपाक जाय ऑक्टोबरची ग्रामसभा ऑक्टोबरान घेवपाक जाय जानेवारीची ग्रामसभा जानेवारीन घेवपाक जाय जर ती 4 म्हयन्यान ग्रामसभा सरपंच घेयना जाल्यार व्हिडिओन घेवपाक जाय आनी जर ती व्हिडिओ कितें म्हणटा मागीर ग्रामसभा घेता आसतना की सरपंच हॅज फेल्ड टू कन्व्हेन ग्रामसभा सो आमी सगळे पळयतले आतां लास्ट 2-3 वर्सां कितें हो सरपंच आसतना कितले ग्रामसभेनी एक 100% रेन्यूस ऑफ ड्युटीज जाता जाल्यार एग्री फुडली कारवाय आमी कितें करतले.